आज हमारे जामिया असम दारुल हदीस जयनगर मदरसा के तमाम साथी अपने मदरसा से अपने घर की तरफ सफ़र कर रहे हैं। अब हम प्लेटफॉर्म में आप पहुँचे हैं। अभी आप लोग देखिए, ये होजाई प्लेटफॉर्म है। यहाँ से हम लोग गुवाहाटी से सफ़र करेंगे, फिर गुवाहाटी से धुबरी तक की सफ़र होगी। उसके बाद कुछ दिन के बाद दारुल उलूम की सफ़र होगी। ये हमारे साथी भाई बैठे हैं। বন্ধু দেখার আর নাই তো যাইনি বাবা দেশে খাবার গালগুলো দেই কাজ মন কাজ নিবা देखिए শুরু দেওয়া না আগে রংপুর পেটারে ভিডিও লেখে কোনে গেছিলে তুমি এত সময়? ওই গাছ তোলা কে জান টোটাল টোটাল বেশ দিয়ে যে আদা যত কমসে কম 5টা কমসে কম 5টা গাত আমরা নাইমা নাইমা ধাক্কায় উড়াইছি বয়সে ঠিক ভাই থাকে আমি ঠিক আছে না ছড়া ঠিক আছে আমি বলছি মাহমুদ গেছে কি